أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل اللهم على صل محمد على وآل محمد محمد وعلى وعجل محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی سر الحمدللہ. مختار حیدر، سمر عباس، عرفہ ہزاریکا، دلاور عباس، دل نواز نقوی، کیلیا نقوی، نیلوفر علی، رابعہ خان، روبینہ رضوی میم، سما فاطمہ رضوی، اکتوبہ فاطمہ، تحسین فاطمہ خانم، زاہدہ مرزا خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ کا آگا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں، جو کہ پہلا درس ہمارا تمام ہوا، جو کہ مقدماتی بات تھی، علم صرف کی تعریف، فائدہ، اس کا موضوع، اور جو اس کا موضوع کلمہ ہے اس کے کلمے کے بارے میں معلومات. کلمے کے بارے میں اچھے سے معلومات ہو گئی یا نہیں؟ کتنی معلومات ہو گئی؟ جی اچھی خاصی معلومات ہو گئی. کلمے کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ نہیں رہے گا؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں سر اب نہیں رہے گا. جی حضرت. کلمہ. اب مت کہیے گا کوئی آپ سے پوچھے کلمہ کسے کہتے ہیں تو آپ مت کہیے گا کیا پہلا کلمہ طیب. جی جی سمجھ سر. میں آ رہا ہے نہیں؟ چلیے کسے کسے یاد ہے پہلا کلمہ؟ چلیے بہرحال کلمہ جسے ہم کلمہ کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں کلمہ؟ ہم مطلب یہ تو علم صرف والے ہیں. ہم کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ میں بتاؤں؟ فارم سے نکلنے والی معنی دار آواز. یہ تو علم صرف کی بات ہو گئی. نارملی ہم کلمہ کسے کہتے ہیں تو چھوٹے بچے بھی بتا دے گا. بیا سے بھی کہے کلمہ تو کہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ اللہ. بس تو ہم اسے کلمہ کہتے ہیں. جبکہ کلمہ تھوڑا ہی ہے، پورا کلام ہے. وہ کلمہ نہیں ہے، وہ کلام ہے. وہ کلمہ نہیں ہے. کلمہ تو میں نے بتا دیا لفظ مستعمل مفرد کو کہا جاتا ہے. اب آپ بتانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ مفرد ہے؟ نہیں، پورا کلام ہے. پورا ہاں، پر نام کلمہ رکھ دیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، عربی میں آپ سیکھیں گے، بتایا جائے گا. ایک عربی منطق میں بھی سیکھیں گے، تسمیۃ الشیء باسم جزئہ. تسمیۃ الشیء یہ میں الگ سے بتا رہا ہوں، آپ سوچئے گا مت، درس میں نہیں. تسمیۃ الشیء باسم جزئہ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کسی چیز کا نام رکھ دینا اس کے جز کے اوپر، جز کے نام پہ. کلام بنتا ہے کلمہ، کلمہ کلمہ کلموں سے مل کے، تو اس کے جز کیا ہے، پارٹ کیا ہے، کلمہ. کبھی کبھی کسی چیز کا نام اس کے جز کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. جو اس کا جز کا نام ہے اس کا پورے کا نام رکھ دیا جاتا ہے. تو ہوتا ہے یہ ایسا، آپ کبھی کبھی دیکھیں گے تسمیۃ الشیء، کسی چیز کا نام اس کے جز کے اوپر رکھ دینا، اس کے جز کا نام اس کے پورے کا نام رکھ دینا. جی یہ ہوتا ہے. اسی لیے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں. کلمہ نہیں ہے، وہ ہے کلام. لیکن کلام کلمہ کلمہ سے مل کے بنتا ہے، لہذا اس کے جز کے اوپر اس کا نام رکھ دیا کلمہ. کلمہ لا الہ الا اللہ، ورنہ تو وہ پورا کلام ہے، پورا. بہرحال یہ الگ کی بات تھی. تو کلمہ سمجھ میں آ گیا. کلمہ لفظ مستعمل مفرد کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک منہ سے نکلنے والی ایک ایسی آواز جو معنی دار ہو اور وہ مفرد ہو، یعنی اس کے لفظ کے جو اس کے معنی کی جو اس پہ دلالت نہ کر رہے ہیں، اسے کلمہ کہتے ہیں. کلمہ یعنی معنی دار لفظ. اب وہ معنی دار لفظ جو اس کے معنی ہیں یا تو مستقل ہوتے ہیں یا ڈیپینڈیبل ہوتے ہیں، کسی اور سے مل کے غیر مستقل ہوتے ہیں. معنی اگر اس کلمے کے غیر مستقل ہیں تو اس کا نام کیا ہے؟ حرف. معنی اگر غیر مستقل ہوتے ہیں اس کا کیا ہے؟ نام حرف.
یعنی حرف ہے معنی تو ہے، ہر کے اندر معنی ہوتے ہیں، لیکن وہ معنی ڈیپینڈیبل ہے، وہ کسی اور سے مل کے ہی اپنے معنی سمجھاتا ہے. لیکن اگر کلمے کے معنی مستقل ہیں یعنی پراپر ہیں، وہ اپنے معنی بغیر کسی بھی ہیلپ کے سمجھا دیتا ہے، سمجھ میں آ جاتے ہیں، تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ معنی زمانے کے ساتھ ہیں یا بغیر زمانے کے. زمانے کے ساتھ ہیں تو اس کا نام ہے فعل، زمانے کے بغیر ہے تو اس کا نام ہے. علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ. کلمے سے مراد جس سے گفتگو کرتا ہے فقط فعل اور اسم سے کرتا ہے، ورنہ کلمہ تو حرف بھی حرف سے نہیں کرتا گفتگو بحث کیوں؟ بس ہمیشہ ثابت رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے. اور علم صرف بدلنا سکھاتا ہے کلمے کو. جی، اور جو بدلتا ہی نہ ہو تو کیسے بدلنا سکھا دے گا؟ جی یہ پہلا درس ہمارا تمام ہو گیا. دوسرے درس میں بتایا تھا حرکتیں، حرکات، سکون، ضوابط. ضوابط کسے کہتے ہیں؟ ضوابط میں آتی ہیں کئی چیزیں: شد، مد، حمزہ وصل اور حمزہ قطع. یہ ضوابط کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ ضوابط. یعنی عربی زبان میں کچھ سمبلس ہوتے ہیں. عربی زبان میں کچھ سمبلس ہوتے ہیں. سمبلس جو ہوتے ہیں ان میں ایک حرکت ہے. حرکت میں آپ جانتی ہیں ایک زبر ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے، یہ پیش ہوتا ہے. سکون آپ کو پتہ ہی ہے کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی حرکت. یہی چیزیں ہیں نا، یہ سمبلس عربی میں ہوتے ہیں نہیں؟ جی سر. عربی میں یہ سمبلس ہوتے ہیں. اچھا. حرکات آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حرکات ابھی تک آپ سے پوچھا جاتا آپ کہتے ہیں زبر، زیر، پیش. لیکن اب اگر اسے پراپر تعریف کی جائے، ڈیفینیشن، تو کیا کہیں گے؟ حرف کے تلفظ کا ذریعہ، وسیلہ. یعنی حرکت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے حرف کا تلفظ ہوتا ہے. بغیر اس کے آپ حرف کا تلفظ نہیں کر سکتے. بغیر اس کے آپ حرف کا تلفظ نہیں کر سکتے. جب حرکت آ جائے گی تو آپ اس حرف کے تلفظ کر سکتے ہیں. با، بی، بو، ایسے ہی ہے نہیں؟ جی. تو حرکت کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ حرف کے حرکت جو ہے وہ عربی زبان میں حرف کے تلفظ کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. جی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے حرف کا تلفظ ہوتا ہے. اور حرکت عربی میں کتنی ہے؟ 3 ہے. نام کیا ہے؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ. فتحہ، کسرہ، ضمہ. فتحہ، کسرہ، ضمہ. ٹھیک ہے، نام لکھ دیتا ہوں فتحہ تاکہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ. اب سے آپ کوئی بھی آپ میں سے یہ نہیں کہے گا زبر زیر پیش. آج سے کوئی بھی آپ میں سے زبر زیر پیش نہیں کہے گا. عربی لینگویج میں یا صرف ہو یا عربی لینگویج ہو یا قرآن ہو، کسی میں بھی آپ زبر زیر پیش نہیں کہیں گے. اب آپ کو کیا کہنا ہے؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ. کسرہ، ضمہ. فتحہ، کسرہ، ضمہ. اب فتحہ آپ جانتی ہیں کسے کہتے ہیں؟ جی فتحہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو اپنی زبان میں زبر سے پیش. یہی ہے نا؟ جی آگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حرکتیں 3 ہیں. لکھ لیجئے گا یہ حرکتیں فتحہ، ضمہ، کسرہ. لیکن جس حرف کے اوپر یہ حرکتیں ہوتی ہیں ان کو بھی تو کچھ کہیں گے. جی آگا. ہاں، تو جس حرف پر فتحہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ مفتوح. اسے کہیں گے مفتوح. کسرہ، ظاہر سی بات ہے حرف کے تلفظ کا وسیلہ اور ذریعہ ہے نا حرکت. تو یعنی حرف کے اوپر ہی ہوں گی یہ حرکتیں. تو جو حرکت جس حرف پہ ہوگی اس حرف کا بھی نام پڑے گا. پھر جس حرف پہ فتحہ ہو اسے مفتوح، جس حرف پر کسرہ ہو اسے مکسور، جس حرف پر جلدی جلدی لکھ لیجئے گا
ज़म्मा हो उसे मज़मूम। याद रखिएगा, हमेशा आप ये सुनेंगे भाई मीम मज़मूमा लाएंगे, मसलन मीम मज़मूमा, मीम मफ़तूह, इसे कहेंगे मफ़तूह। क्या कहेंगे? मफ़तूह। और जिस पे कसरा हो उसे क्या कहेंगे? बोलिए, आप तो बोलेंगे तो कैसे कोई फायदा होगा? मकसूर और जिस पे ज़म्मा हो उसे क्या कहेंगे? मज़मूम। मजमूम स्वाद से मज़मूम, क्योंकि ज़म्मा स्वाद से है। वरना अरबी में सब एक वर्ड और है मज़मूम। क्या है? से है। मजमूम हाँ, क्या क्या फर्क है दोनों में? ज़ुआद का। इसमें ये अगर तो ज़्यादा हाँ, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़ेर तो लफ्ज़ का फर्क है। बताइए पानी को कहते हैं, लेकिन माना के एतबार से भी बहुत फर्क है। मज़मूम कहते हैं जिसके ऊपर ज़म्मा हो, और मज़मूम कहते हैं बुरा। मज़म्मत इसी से आया है। तो ये कहते हैं ये काम मत करो, मज़मूम है ये काम। मज़मूम है यानी काबिल मज़म्मत है। ठीक है, जी। मज़मूम है, बुरा है, बुरा। सही है। याद रखना, कभी आप मज़मूम अगर इम्तिहान में लिखना पड़ जाए, आप से लिख के आ जाएंगे। मज़मूम। और आप लिख देंगे एक मीम मज़मूमा लाएंगे और ऐसे लिख देंगे कि फला चीज बनाने के लिए मीम मज़मूमा लाएंगे, और इससे लिख दीजिएगा मीम मज़मूमा, यानी बुरी वाली मीम लाएंगे। जी, बुरी वाली मीम नहीं लगानी होती है। कभी आप बुरी वाली मीम लगा दें किसी चीज को बनाने के लिए। ठीक है रुबीना मैम, तहसीन मैम, समा फातिमे। जी आगा। जी, बुरी वाली मीम मत लगाइएगा, जी आगा। मज़मूम वाली लगाइएगा। इसीलिए इमला अहम होता है। ठीक है, मज़मूम ज़म्मा ज़्वाद से है, तो जिस हर्फ पे हो तो मज़मूम जैसे कैसे हो जाएगा? कसरा मकसूर। अब अगर आप देखें जो लोग सर पे पढ़ रहे हैं, मफ्तू मकसूर मज़मूम सर्फ के एतबार से क्या है? सर्फी एतबार से क्या है? ये वो है क्या? मफूल है ना? मफतूहुन मफूलुन मकसूरुन मफूलुन मज़मूमुन, तो मफूल है ना? मफूल। जी, जिसके ऊपर फथा वाक़े हो, फथा दिया हुआ, कसरा दिया हुआ, ज़म्मा दिया हुआ, एक ऐसी ज़ात जिसके ऊपर फेल वाक़े हुआ हो। इस वाले हर्फ के ऊपर क्या चीज वाक़े हुई है? फथा वाक़े हुआ है। इसके ऊपर क्या वाक़े हुआ है? ज़म्मा वाक़े हुआ है। इसके ऊपर कसरा, तो मफ्तू, तो बा क्या हुआ? मफ्तू फथा दिया हुआ, मकसूर कसरा दिया हुआ, मज़मूम ज़म्मा दिया हुआ। समझ में आ गया सबको? बहरहाल क्या हमारा मकसद यहाँ पे है सिर्फ इतना कि अरबी जबान में हर्फ को तलफ़ुज़ करने का वसीला और जरिए जो है वो हरकतें होती हैं, और हरकतें तीन होती हैं, फतहा, कसरा और ज़म्मा। फतहा जिस हर्फ के ऊपर होता है उस हर्फ को मफ्तू कहते हैं, कसरा जिस हर्फ के ऊपर होता है उसको मकसूर, और जिसके ऊपर ज़म्मा हो उसे मज़मूम कहा जाता है। ठीक है नहीं? जी। अब जब भी इनमें सर्फ और नहव में इस्तेमाल होगा वो नहीं कहेंगे, वो ऐसे कहेंगे मफ्तू है, ये हर्फ मकसूर है। अब आपसे कहेंगे, अब अगर आपसे कोई पूछे, अब जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आपको ऐसे कहना है, सीन मज़मूम है, मीम मकसूर है, ऐन मफ्तू है, ऐसे कहिएगा। याद कर लीजिएगा, कल को अगर मैं पूछूं फिर जबरदस्त पेश कहने लगे आप लोग, आइंदा से आप लोग क्या कहेंगे? फतहा कसरा ज़म्मा हरकत को, और जिनको पर ये हरकतें हैं उसको कहेंगे मज़मूम। सीन मज़मूम है, मीम मकसूर है, मज़मूम। मफ्तू है, ऐन मफ्तू है। सीन मज़मूम है यानी सीन को ज़म्मा दिया गया है, मीम पे कसरा दिया गया है नहीं? ऐन पे फतहा दिया गया है। जी, ये हो गया हरकतें। एक होता है सुकून, जिस हर्फ पे कोई हरकत ना हो वो साकिन है। वो यानी जिस हरकत जो नहीं है वो साकिन है, जिस हर्फ पे हरकत नहीं है वो सुकून यानी साकिन है। वो क्या है? मिटा दूं इसे? जी आगा। आगे की सुकून जो बनाया वो दाल जैसा बनाया ना आपने? ऐसा भी बनाते हैं, अरबी में गोल जीरो सा बनाते हैं। अरबी में कुरान में जो अरबी रस्म खत होगा उसमें छोटा सा जीरो बना हुआ होगा जी, वरना उर्दू वगैरह में वैसे हमारी मदद के लिए ऐसे बना देते हैं। मिटा दूं ये? जी आगा। अब हमारी बात आती है
बीच में तनवीन तो भूल ही गए, पहले तो तनवीन ही थी है। हरकतों के बाद दूसरी बात थी तनवीन। तनवीन सर्फी एतबार से आप दोनों से ये सवाल, तनवीन सर्फी एतबार से क्या है? तनवीन। अरे नहीं, तनवीन को नहीं पूछ रहा है, लफ्ज क्या है, ये कलमा क्या है? सर्फी एतबार से तनवीन मुजारे है। बहुत बढ़िया। तनवीनुन, मुजारे फेल के ऊपर तनवीन आती है। तनवीनुन वजन तोड़ लोगे तो पता लग जाएगा। तनवीन, कौन बताएगा तनवीन का क्या वजन है? आप दोनों में से ऑनलाइन वाला कोई बता दे तो। आखिर में साकिन नून लगाया जाएगा। मफूल नहीं, तनवीन इसमें गधे। वजन तोड़ना नहीं आता, खा रखा है आप लोगों से नहीं, इनसे कह रहा हूँ। तनवीन तनवीन कोई भी बच्चों को भी अगर बता देना तो वो भी बता देगा। तनवीन तफईल, तनवीन तफईल, ठीक है जी। नून है फाउल फेल, वाव है एन फेल, नून है तफईल, नव्वना युनव्विनु, तनवीन बाब तफईल का मस्दर है। बहरहाल आप लोगों के लिए नहीं था, इन दोनों पदों के लिए था जी। तनवीन मस्दर है तो मस्दर के माना क्या है? नून देना। तनवीन यानी नून देना। तो अब इसको नून दिया हुआ है, सही नून। अब आप तनवीन में सही मसला नहीं, आप भी देखिए सही नून। देखिए मैं आपके दर्स का नहीं है, बस समझाने के लिए दरादर की मिसालें लाता हूँ। तन सही नून, सही दन, सही दिन, ठीक है। इसे तनवीन कहते हैं। दाल जो है पे तनवीन है, तनवीन है नून दिया हुआ, उसमें नून कहाँ है? सईदुन, इसमें सईदन, पोशीदा है सईदिन। नून। का तनवीन का मतलब ये है, तनवीन कहते हैं तनवीन। आइंदा मत कहना कि दो जबर दो जेर पेश, तनवीन है नहीं। तनवीन एक ऐसा नून साकिन है जो कलिमात के आखिर में लिखा तो नहीं पढ़ा जाता, लेकिन पढ़ा जाता है। लेकिन इसकी उस नून की पहचान बताने के लिए हरकत को डबल कर देते हैं। हरकत का डबल होना और निशानी तनवीन है की इस बात पहचान है। की कि इसके आखिर में नून है एक साकिन वाला, वरना ये दो जबर दो जेर दो पेश थोड़ी बल्कि नून है, ये थोड़ा ही नून है। ये तो अलामत बता रहे हैं, डबल होके बता रहे हैं कि यहाँ एक नून साकिन है, यहाँ एक नून साकिन है। मैं आप तारीफ लिख देता हूँ। तनवीन एक ऐसा नूने साकिन, नूने ब्रैकेट में भी लिख दो नूने साकिन, यानी एक ऐसा नूने साकिन है जो कलिमात के आखिर में। तनवीन हमेशा आपको कहाँ मिलेगी? कलिमात के आखिर में मिलेगी, कलिमात के बीच में कहीं नहीं मिलेगी आपको। जो कलिमात के आखिर में लिखी तो नहीं जाती, नहीं जाता। तनवीन ऐसा नून साकिन है जो कलिमात के आखिर में लिखा तो नहीं जाता लेकिन पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ ऐसे है सईदुन, लेकिन पढ़ कैसे रहे हैं आप? सईदुन नून साकिन। ऐसे पढ़ते हैं नहीं जी। लिखा हुआ तो ऐसे है लेकिन पढ़ते कैसे हैं? सईदन। लिखा ऐसे है लेकिन पढ़ते कैसे हैं? सईदिन। देखिए सबका आखिर में नून साकिन है नहीं जी। तो तनवीन एक ऐसा नून साकिन है जो कलिमात के आखिर में लिखा तो नहीं जाता लेकिन मगर पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है। और इसको समझाने के लिए क्या करते हैं? दो जबर दो पेश नहीं। जी जी ठीक है। ये अलामत कौन सी अलामत? तनवीन, ये तनवीन की अलामत, ये अलामत हरकत को डबल करके डबल तो इंग्लिश वर्ड है जी, हरकत को दोहरी करके दोहरा करते हैं, दोहरा करके
اور عربی میں کہتے ہیں مکرر. مکرر یعنی دوبارہ حرکت کو دوہرا کر کے سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی. اور اس کی 3 قسمیں. کس کی؟ تنوین کی. ہاں تنوین کی. بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں تنوین کی. تنوین کی 3 قسمیں. کتنی؟ کون کون سی؟ مفہوم مقصود نہیں تو مفہوم مقصود تو وہ ہو جائے گا، حرکت ہو جائے گی. حرکت ہے. ہاں اسے کہتے ہیں تنوین. نام ہے نا اس کا تنوین ہے نا، تو اسے کہیں گے تنوین ناسب. تنوین تنوین نصب، تنوین جر، تنوین رفع. تنوین ناسب یعنی 2 زبر والی. تنوین نصب، ناسب، رفع، تنوین رفع. را، تنوین را، تنوین ناسب، تنوین جر. جر. آپ کے ذہن میں کسی کے کوئی سوال آیا؟ نہیں آگا. جی نہیں آیا؟ ابھی آ جائے. تنوین رافع، رحمتن. ٹھیک ہے نہیں؟ رحمتن، رحمتن، رحمتن. دیکھیے 2 حرکتیں کرتی ڈبل دوہرا. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال نہیں ہے؟ تنوین را، تنوین ناسب، تنوین جر. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سوال کسی کے ذہن میں نہیں آیا؟ آنا چاہیے تھا. ابھی بتایا حرکتیں 3 ہیں، فتحہ، کسرہ. مثلا ضمہ، فتحہ، کسرہ. ٹھیک ہے نہیں؟ میں نے کہا زبر زیر پیش مت کہنا، آئندہ سے فتحہ کسرہ ضمہ کہنا. لیکن جی. ابھی اسی فتحہ کسرہ ضمہ کا نام یہاں پہ رفع نصب جر ہو گیا. رفع نصب جر ہو گیا ہے. جس کے اوپر رفع آئے اسے مرفوع، جس کے اوپر نصب آئے مرفوع اسے سے منصوب، اور جس پہ منصوب. جرا ہے مجرور. تو یہ نام ہے، یہ نام ہے. جا کے آپ جب نحو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جب نحو میں بتاؤں گا آپ کو، کل نحو کا نمبر ہے کہ ایک ہوتی ہے حرکت، ایک ہوتا ہے اعراب، ایک ہوتا ہے بنا. جی. میں نے بتایا بھی تھا آپ کو ذہن میں ہو کہ بعض جگہ حرکتیں کسی عامل کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے، بعض میں نہیں بدلتی. مین ہمیشہ مین ہی رہتا ہے مثلا، یا جی. من ہمیشہ یہ من مبنی ہی بر رہتا ہے، سکون ہے. بدلتا نہیں. منزو، منزو آپ دیکھیں گے تو ہر حالت میں جب بھی آپ کو ملے گا منزو ہی ملے گا. کیا ملے گا؟ منزو. منزو. ام سے ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں گے ام سے ہی ملے گا، چاہے عبارت آگے پیچھے کچھ بھی ہو. ام سے تو اسے کہیں گے مثلا مبنی بر زم، اسے کسرہ. ٹھیک ہے، یہ حرکیت کہلاتی ہیں، بولیے بنا، علامت بنا. لیکن یہ اعراب ہوتا ہے، یہ اعراب ہوتا ہے. جس کی دیکھیے بدل رہا ہے نا، یا پیش ہے یا ضمت. یہ یہاں پہ تو اعراب میں نام ہے اس کا رفع نصب جر، اور بنا میں کہتے ہیں ضمہ فتحہ کسرہ. صحیح ہے نہیں؟ آقا ہوتا تو سب ایک ہی ہے، بس نام بدل جاتے ہیں. وہ بعد میں جب جیسے جیسے نحو سر پڑے گا آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ میں آتی رہے گی. فی الحال دھیان مت دیجیے، بس یہ رکھیے گا کہ کہیں ضمہ نام آ جائے یا رفع نام آ جائے تو وہی مطلب ہے. کیا جی. ہے نہیں؟ بس 2 تنوین ہو سکتا ہے، جو فتحہ نصب، کسرہ جر. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی ہاں. اسے مثلا آپ کہیں گے ہم سے مجرور ہے، لیکن رحمت کو نہیں کہیں گے مجرور ہے، نہیں مقصور ہے. ہم سے کیا ہے؟ اسے مقصور کہیں گے آپ، لیکن مقصور ہے، رحمت کو مقصور نہیں کہیں گے، اسے کہیں مجرور. مجرور کہیں گے. ہاں. جی. اینا، دیکھیے اینا اسے کہیں گے منصوب. مفتوح، لیکن رحمتن کو نہیں کہیں گے مفتوح، اسے کہیں گے منصوب. منصوب. منصوب اسے کہیں گے مضموم، لیکن اسے کہیں گے مرفوع.
بہرحال یہ آج کی بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ آگے آئے گی. آپ اتنی بات یاد رکھیے کہ تنوین ایک ایسا نون ساکن ہے جو کلمات کے آخر میں لکھا تو نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے. لکھا تو نہیں گیا لیکن پڑھا کیسے گیا؟ تین پہ تن رحمتن، تین زبر تن رحمتن، تین زبر تین رحمتین، ایسے ہی ہے نہیں؟ جی ہاں. تو ہم نے دو چیزیں پڑھ لی، حرکات تنوین، حرکات اور کچھ نہیں پڑھا. ضوابط میں آپ کو پتہ ہے یہ شد کسے کہتے ہیں؟ تجدید. عربی زبان میں حرف کے دو بار تلفظ کرنے کی علامت ہے اور اس کو سین کے تین شوشے جو ہوتے ہیں اتنے کو بتا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں شد اور مد. تو اس کا مطلب ہے ضوابط میں شد یعنی عربی زبان میں ایک حرف کو دو بار پڑھنے کی علامت ہے، مد حرف کو کھینچ کے پڑھنے کی علامت ہے. یہ ہم انشاءاللہ کل بتائیں گے کیونکہ ٹائم. آپ لوگ جلدی سے جوائن ہو جائے کیجیے کیونکہ ٹائم بڑا کم ہی مل پاتا ہے، 35 منٹ کا تو گھنٹہ ہی ہے، 4-5 منٹ ادھر ادھر ویسے بھی چلے جاتے ہیں آگے پیچھے، لوگ آپ سمجھ رہے کلاس میں تھے اس لیے نہیں آج دیکھ رہے. وصلی اللہ علی، میں انہیں کہہ رہا ہوں جو خالی ہوتے ہیں وہ آ جائیں کریں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و مباحثہ کرتے ہیں آپ لوگ یعنی نہیں؟ لیفٹ مت کیجیے گا، 1 منٹ بس. مباحثہ کون کون نہیں کرتا؟ جی کیا کیجیے.